अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद मज़हर है और आप देख रहे हैं मोहम्मद अहमद नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो कि आपको सोशल मीडिया पे और भी मिलेंगी, लेकिन मैं कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हट के इसको पेश करूंगा। उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे। आपने थंबनेल तो देखा होगा कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते, मतलब जिस तरह श्रीलंका के हालात के बारे में आपने थंबनेल टाइटल देखा, तो इसी के बारे में आपसे बात आज स्टार्ट करूंगा। मेरा ये मौजू ये है कि श्रीलंका के जो मौजूदा हालात हैं, क्या पाकिस्तान भी उस तरफ जा सकता है? क्या पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है? क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या वो श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो सकती है? जो कुछ नज़र आ रहा है उस हिसाब से तो कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि 70 साल से इस मुल्क को नोचा गया, खाया गया। मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे और अगर मैं कहीं गलत हुआ तो प्लीज़ मेरी सलाह कीजिएगा। देखें, कौमों की ज़िंदगी में एक दिन वो लम्हा बलाखर आ ही जाता है जब कौम का सब्र और उनका गुस्सा और उनकी बर्दाश्त है उससे बाहर हो जाता है, तो फिर वो एक लावे की तरह फट जाते हैं। जिस वक्त ये मुल्क बर्बादी के मनाजर पेश करता है तो उस वक्त कुछ तबसरा निगार ये कहने लग पड़ते हैं कि इससे तो कौमी मैशत को नुकसान हो रहा है, ये तो दहशत गर्दी है, ये तो कौमी मिला को नुकसान पहुँचाने वाले लोग दहशत करते हैं। तबसरा नगर ऐसी बातें करते हैं। कुछ हुकूमत के बिकाऊ सहाफ़ी होते हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि ये तो अपोजिशन वाले कौमी इमला को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो दुश्मन है। लेकिन जो अवाम भूख, नंग और अफलास से तंग आई हुई होती है वो इन बातों पे गौर नहीं करती और ना ही उनको उस वक्त उन गुस्से में उस चीज़ को समझ में आती है। श्रीलंका की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो भी कुछ ऐसी ही है। श्रीलंका पे गुज़िश्ता 100 साल से 2 ख़ानदान हुकूमत करते आ रहे हैं। ये मरूसी सियासत, वहाँ की जो जमहूरियत है वहाँ पे मरूसी सियासत चल रही है। जो सबसे पहला ख़ानदान है वो बेसिकली सनहाली थे। श्रीलंका को जैसे आज़ादी मिली तो उसके बाद जो सनहाली थे, लेकिन वो अपने पुर्तगीज़ी जो उनके आका थे उनकी उन्होंने इतनी वफ़ादारी की कि उन्होंने अपने बेसिकली वो बंदर नायके थे, लेकिन उन्होंने अपने नामों के साथ दयास लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी वजह से वो उनकी इतनी वफ़ादारी की वजह से उनके पुर्तगीज़ी जो आका थे उन्होंने उसे सियासी वफ़ादारी के तौर पे उनको काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, उनकी फाइनेंशियल हेल्प की, उनको ओहदे दिए श्रीलंका की सियासत में। श्रीलंका के अहम जो पोजीशंस थी, जो इनकी अहम वजारतें थीं, उन पे उन्होंने जैसे कि वजारत दफ़ा हो गया या जैसे कि वज़ीर आज़म हाउस हो गया, वज़ीर सेहत हो गया, इस तरह की उन्होंने उनको काफ़ी सारी जो कहते हैं उसको उन्होंने काफ़ी सारी वजारतों की उनको ऑफ़र की और उनको काफ़ी सारा वो नवाजा गया किस्सा मुख्तसर। तो जब ये सिचुएशन आई तो जो सबसे पहला जो उनका वज़ीर आज़म था वो तकरीबन उसकी फौत उसके जो वो उसको कत्ल किया गया, मतलब सॉरी उसको फौत कह रहा हूँ, उसको कत्ल किया गया 1960 में। 1960 में जब उसको कत्ल किया गया तो उसकी जो बीवी थी वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा पर फाइज रही और उसका जो पीरियड था अपने उसके खामद को 1960 में कत्ल किया गया। तो उसके जो खामद के कत्ल के 1960 में जब उसको कत्ल किया गया तो वो उस वक्त वज़ारत उज़्मा पे बैठी उसकी बीवी, तो वो 1965 तक पहली दफ़ा वज़ीर आज़म रही। उसका पहला जो पीरियड था वो 1965 तक वो वज़ीर आज़म थे। उसके बाद वो दूसरी दफ़ा 1970 में दोबारा वज़ारत उज़्मा पे बैठी और 1970 में उसने फिर वज़ारत उज़्मा को संभाला। तीसरी दफ़ा वो 1994 से लेके 2000 तक फिर वज़ीर आज़म रही। तो ये ख़ानदान जो सनाली थे, जो बेसिकली वो बंदरा नायके ख़ानदान था, लेकिन वो अपने नाम के साथ दयास लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने पुर्तगीज़ी जो उनके थे जिन्होंने उसे उनको वफ़ादारियों के बदले में नवाजा, उनके वो आका थे तो
उनके जो ये सिस्टम के पीछे वो उन्होंने अपना सब कुछ उनके नाम पे दिया और उनको वफादारियों की वजह से इतना कुछ मिला। अब 2005 में तो दूसरा ख़ानदान है, वो पक्सा ख़ानदान है, जिसकी इस वक्त भी हुकूमत है और इसी की हुकूमत में इस वक्त दंगे चल रहे हैं और श्रीलंका का जो हालत है वो इसी ख़ानदान की वजह से इस वक्त बहुत ही बुरी हो चुकी है। आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। श्रीलंका की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि श्रीलंका के जो हालात हैं जो वो पाकिस्तान से थोड़े से मुख्तलिफ नहीं है, तकरीबन एक जैसी मौरूसी सियासत है। यहाँ भी ख़ानदानों की सियासत चलती है और वहाँ भी वैसा ही है। तो ये जो दूसरा ख़ानदान था ये 2005 में आया। 2005 में ये ख़ानदान उस वक़्त से लेके ये 2022 आ चुका है। तो ये 2022 तक इन्होंने अभी तक ये हुकूमत में हैं और इनके बरक्स इक़्तिदार जो श्रीलंका का जो कर्ज़ा है वो 51 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 2.5-3 करोड़ आबादी है उनकी और इस वक्त उनका जो कर्ज़ा है वो 51 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और 80% कर्ज़ा जो दूसरा ख़ानदान है इनके दौर में उन्होंने ये कर्ज़ा लिया और इसी वजह से इस वक्त भी ये मुल्क जो है वो 51 अरब डॉलर का मकरूज़ है। तो बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सिस्टम इनका ख़राब हो चुका है उसकी वजह से अवाम जो थी वो तंग आ चुकी थी, बेरोज़गारी की वजह से तंग थी और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो बेरोज़गारी, नंग, गुर्बत, अफलास से तंग हुए लोग इतने ज़्यादा मुश्तिल थे। एक तो कोरोना आया, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की जो कमज़ोर, जो पसमानदा ममालिक थे, जो तरक्की पजीर ममालिक थे, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस टाइप के, उनकी मईशत को बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा। दुनिया की 40% जो गंदम है वो यूक्रेन और रशिया में पैदा होती है। इस वक्त आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो चल रही है और उसकी वजह से गंदम जो है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाती। गंदम जो है, जो गंदम जिनके पास जो मुल्क नहीं पैदा कर पाते वो उनसे मंगवाते हैं। तो श्रीलंका भी उन ममालिक में था जो गंदम यूक्रेन से मंगवाता था। एक तो यूक्रेन से गंदम आना बंद होगी, दूसरा श्रीलंका की जो मईशत थी वो 3 चीज़ों पे पेस्ट करती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल के जो श्रीलंका की जो कपड़े की सनत थी वो बहुत मुनाफा बख्श थी, वो कोरोना की वजह से तबाह हो गई। दूसरा कि जो बैरून मुल्क मज़दूर थे जो काम करते थे बैरून ममालिक में, वो अपना पैसा जब श्रीलंका में भेजते थे तो उसकी वजह से भी काफ़ी रिलीफ मिलता था श्रीलंका की इकॉनमी को। ठीक है, और वो कोरोना की वजह से और मुआशी पाबंदियों और सफरी पाबंदियों की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई उनको। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, पक्सा ख़ानदान के जो नाअहली और जो उनका ये काम था, उन्होंने ऐसे फ़ैसले किए अवामी मकबूलियत के हवाले से, अवाम को का दिल लुभाने के हवाले से, कि उन्होंने अवामी मंसूबे ऐसे शुरू किए जो दिखने में बड़े जाज़ब नज़र आते थे, जैसे मोटरवेज़, एयरपोर्ट्स वगैरह, और सेहत के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन उसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं था। जब आम आदमी को कुछ ना मिले तो वो उसके अंदर एक कुड़न और एक गुस्सा पलता है। तो यही गुस्सा इस वक्त एक नफ्सियात दान, इस साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जो हजूम था वो नफ्सियाती तौर पे इतना, और बेरोज़गारी की वजह से इतना तंग आया हुआ था कि उन्होंने इस वक्त श्रीलंका के अंदर बेइंतहा जो इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल है वो यही है कि हजूम को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो कितने को हजूम को काबू कर सकते हैं। इस वक्त पूरा जो श्रीलंका का पूरा कंट्री है उसके अंदर इस वक्त कर्फ्यू लग चुका है और कर्फ्यू की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। आप देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे इमेजेस चेक कर सकते हैं उनके, काफ़ी ज़्यादा। आपको आजकल हर आदमी इंटरनेट का यूज़र है और आप देख सकते हैं, न्यूज़ में भी आया होगा। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी वजह से बहुत ही बुरी सूरत हाल है।
پاکستان کے ساتھ موازنہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے جو ہمارے ہاں بھی یہی خاندانی سیاست چل رہی ہے، ہم 30 سال سے ہیں۔ اب آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کیا ہے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اشارے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ خاندانوں کے درمیان میں رہی ہے۔ سری لنکا میں بھی پکسا خاندان نے کچھ ایسے کام کیے اور انہوں نے اس کے بعد قرضوں پہ قرضے لیے۔ جب قرضوں پہ قرضے لیے پکسا خاندان جو سری لنکا پہ اس وقت برسر اقتدار ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے قرضوں پہ قرضے لیے اور عوام کو سبسڈی دیتے رہے دکھانے کے لیے کہ ہم عوام کا بہت خیال کرتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے منصوبے شروع کیے جو دکھنے میں بڑے جازم نظر تھے، آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور سب سے انہوں نے جو بڑی غلطی کی، انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے جو اپنے وفادار سرمایہ دار تھے، جو ان کی پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، پکسا خاندان کی پارٹی کو، انہوں نے ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ جب ان کے اوپر انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا تو اس جو قرضے انہوں نے لیے، کیونکہ 80% جو قرضہ ہے وہ یہ پکسا خاندان کے ہی زیر اقتدار آیا ہے۔ 70% جو بجٹ ہے وہ ان کے پاس جو وزارتیں ہیں اس میں صرف ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پکسا خاندان نے $10 ارب کا جو ایک پیسہ ہے وہ بلیک منی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، یہ ایک اندازہ ہے۔ تو اس خاندان کی معاشی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے اس وقت وہاں پہ فوج کو آنا پڑا، فوج نے کرفیو لگایا کیونکہ وہاں فوج متنازع نہیں رہی ہے۔ تامل ٹائیگرز جو تھے ان کے پربھاکرن اور یہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ان کے ہاں کافی جافنا اور ان کے جو جزیروں پہ دہشت گردی جو بھارت کی وجہ سے سپورٹ ہوتی رہی ہے، ادھر بھارت نے ہی تامل ٹائیگرز کو پیدا کیا، آپ جانتے ہیں۔ پربھاکرن جو تھا ان کا بہت ہی بڑا تامل لیڈر تھا، تو انہوں نے سری لنکا کے اندر تباہی مچائی رکھی۔ فوج نے اس تامل ٹائیگرز کی دہشت گردی کو ختم کیا، تو اس کی وجہ سے وہ قومی ہیرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت وہاں پہ جو فوج ہے اس نے اس معاملات کو سنبھال لیا ہے، لیکن جو یہاں پہ جس بات کرنے کا مقصد اینڈ پہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ تو فوج غیر متنازع رہی ہے کیونکہ اس نے جمہوری سیاست میں کبھی عمل دخل نہیں دیا، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پکسا خاندان کو بچایا، ان کو اندر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا۔ یہ جو ہجوم تھا سری لنکا کے اندر، جو اس وقت ہنگامے چل رہے ہیں، ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہی ہے کہ بے قابو ہجوم سب سے پہلے انہوں نے پکسا خاندان کے آبائی جو گھر تھا انہوں نے اس کو آگ لگائی۔ اس کے بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھسے، وہاں انہوں نے تشدد کیا، آگ لگائی، اور اس حد تک وہاں پہ افراتفری اور دنگے ہوئے کہ 7 افراد اس وقت مارے گئے ہیں اور کافی زیادہ زخمی ہیں۔ 35 گھروں کو آگ لگائی جا چکی ہے، 2 اراکین پارلیمنٹ جو تھے ان کو انہوں نے مار دیا ہے، اور اس کے بعد وہ سرکاری ہاسپٹل میں گھس گئے کہ یہاں پہ کوئی حکومتی اہلکار تو علاج کرانے نہیں آیا۔ مطلب انہوں نے اپنی طرف سے حکومت کے اوپر بے انتہا غصہ، اور اس وقت ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان کی جو حالت ہے اس وقت، جس طرح یہ حکومت کو اتارا گیا اور اس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو اتارا گیا، اور عمران خان صاحب اس وقت جس طرح جلسے اور جلوس کر رہے ہیں اور جس طرح یہ حکومت کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ امریکہ کی طرف سے لائی گئی ہے، یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اور وہ جس سازش کا ذکر کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمارا ملک بھی سیم اسی سچویشن میں جا سکتا ہے جو اس وقت سری لنکا میں ہے، کیونکہ ہجوم کو قابو کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو ادارے ہیں، جو پولیس کا ادارہ ہے، جو فوج کا ادارہ ہے، وہ کس حد تک کور کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہجوم جب بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر وہ قابو میں نہیں آتا، پھر انقلاب کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے۔ اس وقت بہت بری صورتحال ہے، پاکستان میں سیاسی افراتفری اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، ایک سیاسی پارٹی کچھ کہہ رہی ہے اور بہت ہی بری سچویشن ہے۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور اس ٹاپک کے پہ میں نے گفتگو کی ہے. یہ میری پہلی ویڈیو ہے آج جو میں نے اس چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے کنٹینٹ کو بہتر بناؤں گا. آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری رہنمائی کریں گے. اگر کچھ مسٹیکس ہو گئی ہوں یا اس ویڈیو میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں جو آپ رہنمائی کرنا چاہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا. اور میں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. اس چینل پہ میں کافی ساری چیزوں کو اپلوڈ کروں گا، تاریخ کے بارے میں، جغرافیہ کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلام کی انفارمیشن کے بارے میں. انشاءاللہ اپنے کنٹینٹ کو بہتر سے بہتر بناؤں گا، اور آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.